Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwah abihi wa ikhwanihi wa al-muslimin wa sahabati ajma'in. واتبعنا لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا مربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقا وشيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقا وشيخنا مربي أرواحنا يهدينا يهدين بالخير ونسع أسمور وأنصورهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم، يعلي درجاتهم بالجنة، يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. فاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأعطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأعطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأعطائب وتعم العلى
بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لدنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاش أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب فتوجهنا نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحديث العاشر الحديث العاشر عن قليب بن عن قليب بن حازم حازم رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه قال قال سمعت رسول الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقول يقول يا قومي يا قومي اطلبوا الجنة اطلبوا الجنة بجهلكم بجهلكم واهربوا واهربوا من النار من النار بجهلكم بجهلكم فإن الجنة وإن الجنة لا ينام لا
غالبها غالبها وأن النار وأن النار لا ينام لا ينام هالبها غالبها وأن الجنة وأن الجنة محفوفة محفوفة بالمكاره بمكاره وأن النار وأن النار محفوفة محفوفة باللذات باللذات والشهوات والشهوات ولا تلهينكم ولا تلهينكم عن الآخرة عن الآخرة. وجاء وجاء في حديث آخر في حديث آخر عن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري الخدري رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عن عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينادي ينادي مناد منادي إذا دخل إذا دخل أهل الجنة أهل الجنة في الجنة الجنة آن لكم آن لكم أن تحيوا أن تحيوا ولا تموتوا ولا تموتوا أبدا أبدا وآن لكم وآن لكم أن تصحوا أن تصحوا ولا تسقموا ولا تسقموا أبدا أبدا وآن لكم وآن لكم أن تشبوا أن تشبوا ولا تهرموا ولا تهرموا أبدا أبدا وآن لكم وآن لكم أن تنعموا أن تنعموا ولا تبعسوا ولا تبعثوا أبدا أبدا وذلك وذلك قوله تعالى قوله تعالى ونودوا ونودوا أن تلكم الجنة أن تدخلوا الجنة ورثتموها ورثتموها بما كنتم بما كنتم تعملون تعملون. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Sekarang apa di berapa speakernya? Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul ashiru, hadis yang ke-10. An Kulayb bin Hazim radhiyallahu ta'ala anhu. Berapa begini ya? Dari Sayyidina Imam Kulayb bin Hazim radhiyallahu kecapean yang ngajar. Berapa nih? Dari Sayyidina Imam Kulayb bin Hazim radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata. Jadi ini hadis dari sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Imam Kulayb bin Hazim. Ini salah seorang sahabat Nabi, di jalan kita dengar namanya, tapi beliau sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat Nabi banyak, jumlahnya ada 124.000 sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dibilang Ahlul Badar itu, Ahlul Badar itu jumlahnya 313 sahabatnya Nabi Muhammad. Yang dibilang Ahlul Badar itu jumlahnya 313 sahabat Nabi. Seluruhnya sahabat Nabi ada 124.000 sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Speaker jelek lagi. Gini sih speaker. Ini di antara sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Imam Kulayb bin Hazim, itu sahabat Nabi ini. Jauh luar biasa sahabat Nabi. Hampir semua speaker gini. Hampir semua sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak pernah mereka menjauh dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ente begitu. Ente guru-guru ente jangan apa? Aduh jelek banget speaker sih. Astagfirullahaladzim. Cek. Apa sih? Cek. Jadi hampir semua sahabat Nabi demikian tuh, nggak pernah menjauh dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ente begitu sama guru, jangan apa? Jauh. Dapat nikmat sedikit itu cuma jauh dari guru, sedikit doang. Dapat dari Allah sedikit, tak menjauh. Padahal itu sedikit, belum banyak pun Allah kasih. Kalau ente istiqamah, satu guru, 2 guru, 3 guru terus, nanti perubahan tuh ada itu. Perubahan dunia ente, perubahan akhirat ente itu semua ada mutlak dan jamin dari Allah Subhanahu wa taala dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mutlak kayak begitu. Tapi karena ente orang yang penyekenan, ditambah malas, yang pada akhirnya baru sedikit nikmat dapat udah apa?
hilang udah, hilang. Kalau nggak ditukar-tukarin nggak bakal datang, hilang udah begitu. Aneh ngaji guru nggak begitu sih, aneh ngaji guru. Dalam kondisi apapun, kita capek, kita ngantuk, kita sakit. Yang luar biasa kan lagi susah kita, lagi susah, lagi sakit itu luar biasa itu ente jago di situ. Aneh amigurannya begitu semua, sampai akhir mereka semua udah. Artinya bagaimana? Kondisi kita sebagai murid, kita nggak mau tahu, pokoknya kita mau sehat, mau sakit, yang penting kita apa? Yang penting datang hadir pengajian. Nah sekarang kan kagak begitu. Nah, sekarang kalau sedikit doang dapat kerjaan, ya duitnya dikit gak banyak. Udah apa? Udah berhenti, udah nggak lagi perempuan sama kayak begitu. Padahal terus diluangin waktu dia tuh buat ngaji terus, nanti Allah bukain dikit itu urusan dunia, urusan akhirat Allah bikin gampang semua tuh. Berkah majelis ilmu demikian tuh jaminan dari Allah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ulama yang bilang la tudraku barakatur rajuli salih illa ba'da wafatih atau ba'da mautih. Engkau tidak akan meraih salah seorang keberkahan dari salah seorang yang alim yang saleh kecuali setelah diperpulang rahmatullah. Baru ada keberkahan di situ, keberkahan umur ente, keberkahan harta ente, keberkahan istri ente. Semua Allah kasih berkah semua. Ini nggak main-main keberkahan itu. Yang dibilang berkah bukan ente kaya, bukan. Tapi bisa mutlak kaya, tapi bukan kaya, bukan. Apa? Diri ente sepeninggal orang yang ente tadi belajar, guru ente tetap dalam kondisi apa? Taat ibadah kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak lepas. Tapi kalau ente memang hati ente nggak terkait dengan itu guru, setelah itu guru meninggal dunia, udah lepas aja, udah. Ada sering bilang anak-anak, ente guru mati, disangka guru ente mati kali ya. Artinya apa? Udah lepas dari istri guru, dari anak-anak guru. Ini keberkahan Allah nggak ada apa? Allah nggak bakal kasih. Yang seperti ini, orang-orang seperti itu. Jadi ente, kami guru belajar, peninggal tuh guru, nyamuk nggak kan istrinya? Nyamuk, jangan berhenti terus. Yang biasa ente ngasih hadiah, ente biasa ngasih apa? Misalnya ngasih coklat, ngasih apa lagi? Ngasih buah, ngasih hadiah duit, jangan putus tuh. Ada tekor anak-anak dia enggak, bukan lo. arti kayak gitu. Anak-anak ini bilang disangka guru jam meninggal udah apa, udah putus semua. Enggak begitu, tetap hubungan kita dengan anak-anak guru dan asli guru itu merupakan didikan guru kita semua. Ini sahabat Nabi demikian. Ini diantara Sayyidina Imam Fulayh bin Hazim tuh, luar biasa ini sahabat Nabi, jagoan ini. Apa kata beliau? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda. Kata Rasulullah, ya qaumi, wahai kaumku, wahai sahabat-sahabat aku, utlubul jannata bijahdikum, carilah surga dengan kesanggupan engkau, dengan kemaksimalan engkau. Cari surga secara maksimal gitu ya. Jangan ngomong surga doang, tapi kamu apa? Kamu maksimal usaha, nggak apa bisa kamu dapat. Di antara jalan surga ini wazabah ilmu. Ente nggak bisa meraih surga, ente nggak bisa meraih nikmat surga kecuali ente ada di mana? Majelis ilmu. Nggak bisa. Ada orang bicara surga tapi nggak apa? Mau belajar nggak bakal bisa. Kenapa demikian? Semua bentuk ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, dasarnya harus apa? Harus ilmu semua. Sampai urusan rumah tangga pakai ilmu. Sampai urusan masuk kamar mandi pakai ilmu. Agak pakai begitu. Sampai makan pakai ilmu. Apalagi yang urusan baca Quran, apalagi yang urusan ibadah sholat, wudu, bagi hadas, semua apa itu? Harus pakai ilmu. Dikata Rasulullah demikian ya. Ya qaumi utlubul jannata bijahdikum. Wahai kaumku, wahai sahabat-sahabat aku, carilah surga dengan apa? Kesungguhan kalian. Jadi bukannya kita malas-malasan, enggak begitu. Wahrumu minan nari bijahdikum. Dan menghindarlah dari api neraka dengan semaksimalkan kau, dengan usaha engkau yang maksimal.
Jadi kita pengen dapetin surga harus usaha maksimal, juga menghindar dari apa tadi? Neraka harus usaha secara maksimal. Kenapa demikian? Fa innal jannata la yanamu talibuha. Surga itu nggak pernah tidur, orang yang mencarinya nggak pernah tidur. Ente senang sama perempuan, kan ente nggak mungkin apa? Nggak mungkin ngalinji, nggak mungkin. Pasti apa? Terus ini perempuan dalam pantauan ente kan begitu. Kan nggak mungkin itu lepas nggak mungkin lepas kan, terus dipantau tuh kayak begitu. Jadi orang-orang yang pengen surga dia nggak bakal bisa tidur. Kenapa demikian? Urusannya dia kan pengen cari apa? Cari surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa anna an-nara la yanamu haribuha. Dan bahwasanya neraka itu tidak akan tidur orang yang menghindar dari api neraka, nggak bakal tidur. Saat tidur gimana kan tidur? Artinya apa? Segala macam urusannya selama 24 jam. Kalau pengen surga, udah urusannya apa? Kebaikan. Pengen menghindar dari api neraka, berarti apa? Menghindar dari apa? Dari keburukan. Demikian. Jadi udah nggak bisa dirinya pengen nyampur gitu antara kebaikan dengan apa tadi? Dan keburukan, tidak bisa. Jadi harus apa tadi? Harus dia itu maksimal. Tadi orang yang mencari surga itu adalah dia nggak pernah apa tadi? Nggak pernah tidur. Orang yang mencari menghindar dari api neraka tidak pernah tidur. Wa annal jannata mahfufatun bil makarihi. Dan surga itulah diliputi dengan hal-hal yang nggak enak surga semua. Ente kemari pulang kerja, pulang dagang, pulang usaha, capek. Enak kemari? Nggak enak, capek ente. Yang perempuan ada yang masak, ada yang menguji, ada macam-macam. Kemari kan nggak enak, udah nggak enak. Tapi inilah surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah demikian. Wa annal jannata mahfufatun bil makarih. Surga itu diliputi dengan apa? Sesuatu yang kita nggak demen, kita nggak enak, itulah yang diliput surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun subuh kan nggak enak, baca Quran, enak baca Quran. Baca Quran kita paksain, jadi kita baca Quran. Lagi ngantuk baca Quran kita. Bayang sunnah, qobliyah, ba'diyah, kita belajar ilmu agama, itu kan semua enak semua itu. Itu kan kemarin buang waktu, buang tenaga, buang duit gak? Buang duit, semua kita buang di sini. Kan bensin pakai duit kita. Semua kita buang di sini tenaga tuh. Itulah surga dari Allah. Diliputi dengan apa tadi? Sesuatu yang tidak enak semuanya tuh. Wa anna an-naru mahfufatun bil ladzati wasyahawati. Kalau neraka diliputi dengan apa? Kelezatan, dengan syahwat. Kan begitu. Berzina dengan perempuan kan syahwat, lezat, enak tuh. Neraka begitu. Diliputi dengan apa? Dengan kelezatan, dengan syahwat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala tulhiyannakum minal akhirati." Janganlah sampai syahwat kalian melalaikan kalian dari negeri akhirat. Jangan sampai itu. Ini Rasulullah demikian ya. Jangan sampai tadi apa? Syahwat kalian melalaikan kalian dari negeri akhirat. Wa ja'a fi haditsin akhar, dan datang pada hadis yang lain, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Nabi Sayyidina Imam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa rahimah, kata beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu annahu qala, beliau bersabda, yunadi munadin, berseru sebuah seruan dari Allah Subhanahu wa taala, idza dakhala ahlul jannati fil jannati, kalau ahli surga sudah masuk surga. Ada seruan tuh. Kalau semua ahli surga sudah masuk dalam surga, ada seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa seruannya? Ana lakum an tahyaw wa la tamutu abadan. Sekarang kalian bakal hidup terus, gak bakal mati-mati selama-lamanya. Pas masing-masing ahli surga masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, datang seruan dari Allah dengan kalimat tadi, ana lakum an tahyaw wa la tamutu abadan. Sekarang kalian akan hidup selama-lamanya dan tidak akan mati selama-lamanya. Wa ana lakum an tasihhu wa la tasqamu abadan. Sekarang kalian akan sehat. Kita kan sekarang di dunia sakit kita. Ada yang batuk, ada yang pilek, ada yang kanker, ada yang kolesterol, ada yang darah tinggi, kan begitu. Ada yang rematik, gitu. Macam-macam tuh sakit. Dunia begitu. Tapi nanti di surga, ana lakum an tasihhu wa la tasqamu abadan. Sekarang waktu kalian sehat selama-lamanya dan tidak akan apa? Tidak akan sakit selama-lamanya.
ana lakum an tashibbu wa la tahrumu abadan. Dan sekarang waktu kalian muda kembali. Umur kita nanti seluruhnya 33 tahun. Di surga tuh. Tinggi kita adalah 30 meter. Semua sama tuh. Jadi kita semua sama. Umur kita semua adalah umur 33 tahun. Tingginya semua 30 meter. Lebarnya 3,5 meter. Kita bisa bayangin tuh. Setinggi Nabiullah Adam alaihissalam tuh. Jadi semua hamba Allah di surga nanti sama tingginya. Tingginya 30 meter, lebarnya 3,5 meter, kemudian umurnya 33 tahun. Jadi selama-lamanya akan muda dan tidak akan apa? Tidak akan tua-tua. Jadi tidak akan tua kita. Umur dari anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa, kemudian tua. Nanti di surga nggak demikian. Semua muda dan nggak bakal tua-tua selama-lamanya. Wa ana lakum an tan'amu wa la tab'asu abadan. Sekarang waktunya kalian bersenang-senang kata Allah. Fala tab'asu abadan. Kalian tidak akan selama-lamanya kesulitan. Dunia kan kita ada susahnya. Ada susahnya, ada sulitnya. Nanti di akhirat semua senang selama-lamanya tuh. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nudu wa dzalika qauluhu ta'ala. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah apa? Wa nudu an tilkumul jannata uridtumuha bima kuntum ta'malun. Tuh kata Allah demikian tuh. Nanti ada seruan dari Allah Subhanahu wa taala demikian tuh. Tadi kalimatnya dari pertama tuh. Sekarang adalah waktu kalian hidup selama-lamanya dan tidak akan mati selamanya. Yang kedua tadi apa? Sekarang waktu kalian sehat selama-lamanya tidak akan sakit. Yang ketiga adalah sekarang kalian akan muda dan tidak akan tua selama. Yang keempat adalah sekarang kalian akan senang, tidak akan susah selama-lamanya. Jauh, selamat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sa'altu Allah barina yuballighna amanina. Sa'altu Allah barina yuballighna amanina wa yudhib minnana al-akdar bijahil Mustafa al-Mukhtar wa yudhib minnana al-akdar bijahil Mustafa al-Mukhtar bijahil Mustafa al-Mukhtar. سألت الله أمانينا يبلغنا أمانينا. سألت الله أمانينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار ويحيينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى. ويحيينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى. ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار. سألت الله أمانينا يبلغنا أمانينا. سألت الله أمانينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار. نشاهد حسن من هو وتدنو مننا علوى.
المصطفى المختار نشاهدها بهذه الدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله علينا يبلغنا أمانينا سألت الله علينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار ومع الوس وذاتي وأوصافي وحالاتي ومع الوس وذاتي وأوصافي وحالاتي ومنها جارت الأدوار بجاه المصطفى المختار ومنها دارت الأدوار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله علينا يبلغنا أمانينا سألت الله علينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار حضرنا عندما غبنا وقلنا عندما طبنا حضرنا عندما غبنا وقلنا عندما طبنا ونلنا غاية الأوطار بجاه المصطفى المختار ونلنا غاية الأوطار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله علينا يبلغنا أمانينا سألت الله علينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله علينا يبلغنا أمانينا سألت الله علينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب منا
شايل الله يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله بنات الأولياء بنات الأولياء شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله بجاهي بعلوي بجاهي بعلوي شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله حبيبنا الكريم حبيبنا الكريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله سقفنا ولي سقفنا ولي شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله المحضر والعدروس المحضر والعدروس شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله الحجة والعقاص الحجة والعقاص شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله وجميع الولي وجميع الولي شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله
شيء لله شيء لله شيء لله يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله. Sa'altullah yuballighna amanina wa yudhib minna al-aqdar bijahil Mustafa du'atu. Sa'altullah barina, aku minta kepada Allah pencipta kami, yuballighna amanina, yang menyampaikan kami akan cita-cita kami. Kita kan pengen A, pengen B, kemudian apa lagi? Wa yudhib minna al-aqdar, yang menghilangkan kekeruhan-kekeruhan apa aja, sakit, susah, suntuk, bukan akhdar semua itu. Allah yang menghilangkan semuanya. Bijahil Mustafa Mukhtar, dengan dengan pangkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulang-ulang itu doa itu semua. Kayak tadi yang ya tarim itu nanti pas kalimat bijahi angkat tangan ente minta hajat kepada Allah. Ente punya hajat apaan? Baldan maqasidana waqdi hawaijana washfi amradana. Begitu dia minta kepada Allah. Sampaikan tujuan-tujuan kami, hajat-hajat kami ya Allah, kemudian tunaikan keperluan kami, kemudian sembuhkan penyakit-penyakit kami, kayak begitu. Jadi pas kalimat bijahi minta kepada Allah. Yang kerja biar tetap kerjaannya, yang udah punya pacar biar apa? Biar kawin tuh, yang udah kawin biar tetap sama bininya, jangan kawin lagi. Kayak begitu kita minta kepada Allah. Itu kalimat apa tadi tuh? Bijahi itu kayak begitu minta kepada Allah. Kita kan semua ada masalah gitu. Ente amannya kan sama, ada apa? Ada masalah sama. Cuma kan ada yang diem, ada yang ngomong, itu kan begitu. Kalau yang diem tuh hebat, luar biasa. Orang ada masalah tapi apa? Diem nggak ngomong, sakit diem nggak ngomong, itu luar biasa tuh orang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti sabarnya Allah balas dengan kebaikan yang sangat banyak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang baru sedikit sakit udah apa? Udah ngeluh, aduh sakit. Kan sehat tuh lama. Kan sehatnya apa? Sehatnya lama. Sakitnya berapa minggu? Sakitnya berapa hari? Sakit berapa bulan? Sehatnya berpuluh-puluh tahun. Dari kanak-kanak sampai udah gede sampai dewasa. Kan Allah ada sehat. Sebentar sakit doang udah apa? Udah ngeluh. Batuk dikit udah ngeluh. Pengen cepat apa? Cepat sembuh. Salafus soleh dulu nggak begitu. Salafus soleh tuh kalau lagi sakit dinikmatin. Kenapa demikian? Itu kuburin apa tuh? Rusak dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang zalim ini sakit hati, dia nggak ngomong, dia minta kepada Allah. Dia punya hajat apaan tuh? Ya Allah. Jadi nggak balas kejahatan itu orang, nggak. Dia minta kepada Allah dengan permintaan yang baik-baik semua. Ya Allah, beli aku mobil ya Allah. Ya aku cewek yang cakep ya Allah, yang boha, yang putih, yang tinggi, kata temannya, amin. Kayak begitu kita kan agak mau diajarin semua lewat lisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dibilang apa? Yakin dengan Allah, yakin dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti pas layar tarim itu pas bijahi, langsung yang punya hajat minta kepada Allah. Jangan sering-sering minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah ini hadis selanjutnya dari Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, a'adattu li ibadiyas salihina, aku persiapkan untuk hamba-hamba aku yang saleh dalam syurga, dalam syurga. Kalau kita bukan orang soleh, kita orang-orang yang sedikit mencontoh kerjaan apa? Orang-orang soleh. Ngertiin tuh beda tuh. Jadi orang soleh udah maksimal ibadah kepada Allah, kita nggak bisa maksimal. Banyak kurangnya kita. Kita bukan orang soleh, kita orang-orang yang lagi berusaha kerjaan daripada orang-orang soleh. Kita baca Quran, lagi berusaha nyontoh baca Quran orang-orang soleh. Begitu. Jadi Allah persiapkan untuk hamba-hamba Allah yang soleh dalam surga. Apa yang Allah persiapkan?
Ma la ainun ra'at. Giri nggak ada giri. Giri nggak ada giri. Hah? Oh ini Pak. Lah ini kalau nggak enak mukanya. Nggak enak. Dari awal aja nggak enak mukanya sebelah. Kayak semangat ngajar. Mesti pasang kiri sini jangan orang lain. Tadi lagi kerja dia. Kalau nggak mau di sebelah ini nggak semangat kalau kalian lucu-lucu. Jadi demikian ya, Allah persiapkan tuh. Allah persiapkan untuk hamba-hamba Allah yang saleh dalam surga. Pertama apa? Mala ainun ra'at, yang nggak pernah mata memandang. Ya Allah, kenikmatan surga, mata kita nggak pernah apa? Nggak pernah memandang. Nggak bisa tuh dibandingin dengan dunia, nggak bisa. Yang kedua, wala udhunun sami'at, yang kuping nggak pernah dengar, mata kita nggak pernah lihat, kuping nggak pernah apa? Nggak pernah dengar itu kenikmatan surga. Wala khatara ala qalbi basyarin, dan nggak pernah terlintas di hati siapapun orang, nggak pernah terlintas. Makanya orang kalau ada yang masuk surga, jangan di surga, di pinggirannya aja, itu luar biasa. Allah kasih nikmat luar biasa. Apalagi masuk apa? Surganya. Surga sebelum di akhirat apa di dunia? Majlis ilmu. Allah bilang, Nabi yang bilang, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian lewatin taman surga, maka hendaknya apa? Hampir dulu. Apa itu taman surga? Hilaqud dzikri, majelis ilmu tuh. Majlis ilmu. Itu demikian tuh. Jadi orang-orang yang memang dia pengen ke surga harus ada di mana? Majlis ilmu, nggak bisa. Kita surga tapi nggak mau ngaji, nggak bisa. Harus apa? Harus ngaji. Dan nggak bisa dari YouTube, nggak bisa. Dari YouTube, dari apa lagi? Dari Facebook, dari apa lagi? Macam Instagram, lihat, dengar pengajian nggak bisa. Harus apa? Harus hadir, harus datang sebagaimana sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasulullah demikian. Kadang Muhammad demikian. Rasulullah belajar dengan malaikat Jibril kan langsung tatap muka. Dari awal sampai akhir menjelang kematian Rasulullah SAW, menjelang wafatnya masih belajar kepada malaikat. Turun ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal alladzi 'allama. Terus yang terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Dari awal Nabi belajar terus dengan malaikat Jibril. Jadi nggak ada libur sih, nggak. Makanya beda ini nanti sama orang-orang yang memang suka dengan pengajian dengan tukang ngaji. Kalau tukang ada libur nggak? Tukang ada liburnya nggak tukang? Ada tukang, masalah libur tukang. Tukang bangunan ada nggak liburnya? Ada. Itu tukang ngaji apa ya? Depan apa pengajian? Kalau itu tukang ngaji berarti itu ada apa ya tuh? Ada liburnya. Tukang ngaji, ada tukang ngaji, ada liburnya. Tukang ngaji. Bukan tukang ngaji, orang yang demen majelis ilmu, orang yang cinta majelis ilmu. Nabi Muhammad masih ngaji dengan sahabatnya. Ini hadis-hadis yang sahih itu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a lam yakunil ladzina kafaru ala Ubay bin Ka'b. Nabi Muhammad masih ngaji, baca Quran di hadapan Sayyidina Imam Ubay bin Ka'ab. Apa yang dibaca? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nabi masih ngaji dengan sahabatnya Sayyidina Imam Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kata beliau, kata Rasulullah, amarani Allahu an aqra alaik. Allah perintahkan aku membaca kepada engkau di hadapan engkau, baca surah Al-Bayyinah tadi itu. Nabi masih belajar. Apalagi kita. Nabi masih apa? Masih belajar. Apalagi kita, orang-orang yang enggak punya apa-apa. Rasulullah masih belajar tadi. Luar biasa. Jadi demikian ya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Malam Jumat kalau yang mau datang di Masjid As-Salihin di
di depan pasaraya tuh. Ba'da maghrib sampai jam 7 karena jam 7:30 langsung ngajar lagi ya. Jadi jam 6 sampai jam 7 di Masjid Jami As-Salihin tuh. Jam 6 sampai jam 7 yang dibaca kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah tentang sejarahnya Rasulullah SAW tuh. Jadi kalau mau yang bisa datang silahkan datang tuh. Malam Jumat dari jam 6 sampai jam 7 di Masjid Jami As-Salihin depan apa tuh? Pasaraya situ tuh, di Pasaraya depan tuh yang tutup tuh. Nah depannya tuh situ ada Masjid Jami As-Salihin tuh. Jam 6 kita jamaah maghrib sampai jam 7. Baca kitabnya Al-Anwar Al-Muhammadiyah. Berapa lagi kemarin di? Berapa lagi kemarin beli itu? Dulu kutub berapa lagi? Berapa harganya kemarin? 80 ribuan tuh. Oh, yang mau beli itu kita memang kalau masih ada titip tuh. Di Dulu Kutub di Kalibata ya. Kalau beli itu silahkan. Kita namanya Al-Anwar Al-Muhammadiyah yang arah Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Silakan yang pengen datang silakan. Jadi maghrib jamaah sampai jam 7 insyaallah. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil Ilahi tawassalna biqur'anikal karim tunawwir masirati wa sam'i wa muqalati wa tulhi munir rushdi wa tarzuqni ilmal yaqini tuwafiqni li husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li dhunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yawmil qiyamati wa bil mustafa rasul tashrahu li sadri tuyassiru li amri wa takshifu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bittaqwa wa idraki ghayati bihim wa bil awliya'i tulhiquni bihim wa dhurriyyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla syarrin bihaqqihim wa syarran lidhi syarrin min insin wa jinnati bifadlika bashirni bihusnil khawatimi wa birrahmati adkhilni bidaril iqamati alayhi minal mawla salatun wa
ridwan istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijad lana bil ijabati Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah ala ni'amillah alhamdulillah ala barakatillah alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida walhamdulillahi rabbil alamin ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa anta raji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa anta raji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa anta raji Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tadi kita malam Senin di Madeni ya, hari Ibadah, terus malam Selasa di Sandur Bandan, malam Rebo di sini di Rezeki, kemarin malam Kamis di Al-Islah Makhamah, terus malam Jumat Sunnah Alis di apa ya? As-Salihin tuh nanti datang tuh Al-Anwar Al-Muhammad kita nih, terus malam Sabtu Deni besok kita mulai jam 9:30 kalau saya tahu ya ada pengacara di mana itu Melayu kita mulai 9:30 insyaallah, ini dari Muqarrabin jam 8 nanti insyaallah, jadi jam 9 kita mulai jam 9 berapa kita bubar oleh insyaallah. Kita dapat pesan juga ke Poncol juga, Poncol terus malam Minggu Bon sayur iya tuh gitu ya. Nah, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.